ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. आज हम लोग न्याय ये विषय में हम लोग थोड़ा मनन करेंगे. പലതരത്തിലുള്ള ന്യായവിധികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു. വിശേഷാല് നമ്മള് മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട്. അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലർക്കും പല സംശയങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. बाइबल में न्याय के विषय में बहुत से बातें लिखा हुआ है. खास रीति से विश्वासी लोग जब उठा लिया जाते समय में उनका भी न्याय होगा, जिसमें बहुत से विश्वासियों को इस विषय में संदेह है. इसलिए ये विषय थोड़ा लेना चाहता हूँ. അതില് ആദ്യം ഒരു പാപി എന്ന നിലയിലുള്ള ന്യായവിധി, പിന്നീട് നമ്മള് ബീമാ സീറ്റിലുള്ള ന്യായവിധി, പിന്നീട് ജാതികളിലെ നേഷൻസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികളുടെ ന്യായവിധി, പിന്നീട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദന ന്യായവിധി, പിന്നീട് മരിച്ചവരുടെ ന്യായവിധി. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ന്യായവിധികളുണ്ട്. तो हम देखते समय में एक पापियों का एक न्याय है, फिर विश्वासियों का न्याय है जो हम देखते कि बीमा सीट में होगा, फिर जीने वाला जो जिंदा जातियां है, जो पापी है, जो जिंदा पापी है, जो अन्य जाति लोग है, विजाति लोग है, उनका न्याय होने वाला है. यहूदियों का न्याय है, मरे हुए लोगों का न्याय है. इस तरह न्याय का अलग अलग रीति है. അപ്പം പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരിൽ പാപം വന്നാൽ പിന്നെ ന്യായവിധി അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ്. ഒരു പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ ദൈവമക്കളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ന്യായവിധി എന്നല്ല, ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അത് ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാണ്, നമ്മളെ ഒരുക്കി എടുക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. और एक बार एक पापी जब वो विश्वासी बन जाता है, विश्वासी बन जाने के बाद उसके जीवन में पाप करने का अवस्था भले ही वो आ जाए या पाप कर बैठे तो विश्वासी हो जाने के बाद फिर परमेश्वर उसको न्याय नहीं करता, लेकिन प्रभु उसको एक सुधारने का रास्ते से लेकर जाता है. उसको जिसको हम ताड़ना करके बोलते हैं, उद्देश्य ये है कि उसको सुधार कर सही रास्ते में लेकर आए. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൂതന്മാരുടെ ന്യായവിധിയാണ്. फिर हम देखते हैं स्वर्गदूतों का न्याय है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂസിഫർ അടക്കമുള്ള ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചല്ല, അവരെയൊന്നും ന്യായം വിധിക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ട് തീപ്പൊയിലേക്ക് തള്ളുകയാണ്. എന്നാൽ ചില ദൂതന്മാരെ ന്യായവിധിക്കായിട്ട് സഭ ന്യായം വിധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മള് ആദ്യം ഒരു പാപി എന്ന നിലയിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ന്യായവിധി കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. उसके बाद स्वर्गदूतों का न्याय में हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि लूसीफर और उसके साथ जो गिरे हुए स्वर्गदूत, उनके साथ उनका न्याय का बारे में नहीं, क्योंकि उनको तो डायरेक्टली आग का झील में डाल दिया जाने वाला है. परंतु उसके अलावा कुछ दूसरे स्वर्गदूत थे जो अभी भी बांधे गए, उनका न्याय होने वाला है. तो ये न्याय का रीति को इस रीति से हम देखते हैं. तो एक पापी इस दुनिया में उसके ऊपर जो न्याय आने वाला था, तो उसका न्याय किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है, और जिसके वजह से वो पापी अभी विश्वासी बन गया है. നമ്മൾ വിശ്വാസികളായി എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞു. പാപി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ദൈവമക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. तो हम लोग एक विश्वासी के विषय में हमारा जो ऊपर जो न्याय का जो दंड था, न्याय का जो आज्ञा था, वो प्रभु यीशु मसीह लेने की वजह से पापी होने का न्याय अभी विश्वासियों के ऊपर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसका पूरा लेखा प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है. അതായത് പാപി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞു. यानी कि क्या, पापी होने का दशा में जो हमारा न्याय था वो अभी खत्म हो गया है. അത് AD ഏകദേശം 30 മുതൽ 33 കാലയളവിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ അത് നമ്മുടെ ന്യായവിധിയായിരുന്നു. അത് തികച്ചും നമ്മൾ പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മൾ റോമലേഖനം 5:8 നമ്മൾ അതാണ് വായിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ന്യായവിധി ദൈവം ക്രൂശിൽ തീർത്തു കഴിഞ്ഞു. तो 2000 साल पहले यीशु जब भूमि में आकर कलवरी क्रूस में जब वो मरा, सन AD 30-33 के कैलेंडरिक ईयर में अगर देखा जाए तो उस समय में प्रभु जब वो क्रूस पर मरा, वो मृत्यु एक पापी को ऊपर आने वाला न्याय का एक विधि था जो प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया. यानी कि हमारा न्याय का विधि अभी प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है. इसलिए एक विश्वासी के ऊपर प्रभु वो न्याय का विधि अभी नहीं रहेगा. അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് എപ്പോഴാണ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്? പൊതുവെ
ചർച്ച് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന AD 33 അത് ക്രൂശിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശ് എന്ന സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞു. तो उसका समय कब है, वो कब हुआ करके अगर पूछा जाए तो जैसा हम लोग बाइबल में भी पढ़ते हैं और इतिहास उस विषय का गवाह है, और बहुत से इतिहास के वेद पंडित लोगों ने जो समय निर्णय किया है वो है सन 33वां सन में, आज से 2000 साल पहले की बात है. तब हुआ वो घटना है. उस क्रूस पे प्रभु हमारा न्याय का बलिदान होते समय में प्रभु ने हमारा न्याय ले लिया. അപ്പൊ 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 15:3 കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തിൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധി നടത്തി എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में पढ़ते समय में वचन के अनुसार परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारा न्याय ले लिया है करके हम वहां पर हम पढ़ते हैं. അപ്പോൾ ഈ ന്യായവിധി നടന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു വിശ്വാസിയെ ഇനി പാപി എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. അവനിൽ പാപം വന്നാൽ പോലും അവൻ നീതിമാനാണ്, വിശുദ്ധനാണ്. കാരണം ക്രിസ്തുവിൽ ന്യായവിധി നടന്നു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയെ പാപി എന്ന് ദൈവം വിളിക്കുന്നില്ല. तो क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पापों को लेखा लेकर क्रूस पर मरकर उसका न्याय कर दिया है, जिसके वजह से अभी हमारे ऊपर न्याय नहीं होने वाला है. उसके आधार पर एक विश्वासी भले ही वो आगे चलकर पाप करे तो भी उसे पापी अभी बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप का सजा उसके ऊपर ले दिया है. ആ പാപി എന്ന ടൈറ്റിൽ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശിൽ നീക്കിക്കളഞ്ഞു. तो हम जो पापी करके थे, एक विश्वासी एक समय में जो पापी करके जो शीर्षक था, जो पदवी उसके ऊपर था, वो यीशु मसीह ने क्रूस पे उसको खत्म कर दिया. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഗ്യാതറിംഗില് നമ്മള് കൂടി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികള് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ പാപികളാകുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവല്ല. അത് കാരണം ഇപ്പോഴും ന്യായവിധി നമ്മളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ പാപി എന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. तो इसके लिए जब हम लोग एकत्र होते हैं समय में, मंडली जब भी एकत्र होकर अगर वो लोग ने प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु हमें बचाओ, हम पापी है, हम दोषी है करके, इस रीति से अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको उद्धार का रास्ता का सही प्रकाशन उनको मिला नहीं है, क्योंकि वो अभी भी पापी का दर्जा में है और वो डर में है. तो नया जन्म हुआ विश्वासी को इस रीति से प्रार्थना नहीं करना चाहिए. അപ്പൊ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ പാപി എന്ന് വിളിക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ നോക്കിയല്ല, ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ നോക്കിയാണ് രക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ രക്ഷ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി ആയതുകൊണ്ടും ക്രിസ്തു ഒരു പാപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശിൽ മരിച്ച് പിന്നെ അവൻ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ചു പിന്നെ ഒരു പാപത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആണ് നമ്മളെ ഇനിയും വിശുദ്ധരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നീതിവാന്മാരെന്നോ ദൈവം വിളിക്കുന്നത്. तो हमें प्रभु अभी पापी करके क्यों नहीं बुलाता? उसका कारण हम नहीं, उसका कारण यीशु मसीह का क्रूस का वो कार्य है, वो सिद्ध बलि है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया. तो परमेश्वर वो उस पुत्र का उस कार्य की ओर देखकर कहता है कि अभी हम पापी नहीं, हम धर्मी है करके. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗലാത്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ഉം 17-ഉം വാക്യം ഒന്ന് ശരിക്കും വായിക്കാം. गलतियों का पुस्तक 2 अध्याय उसका 16 और 17 हम अच्छी तरह से पढ़ना है. गलतियों 2 का 16-17 पढ़े. तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा. हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കാണുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ നീതീകരിച്ചുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ പാപി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ യേശു പാപിയുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ പാപത്തിന് ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന് വരുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവവചനം ഒരു നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ, പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസിയെ പാപി എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. കാര്യം നമ്മൾ പാപി എന്നുള്ള ന്യായവിധി ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം. इसके लिए क्योंकि ये हमारा जो न्याय, हम लोग सब लोग यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हम लोग सब लोग धर्मी ठहराए जा चुके हैं, और वो क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करने के वजह से हम सब लोग धर्मी ठहराए जाने के वजह से
पापी करके वो दर्जा है, अभी हमें नहीं बुलाया जाता। अगर हम दोबारा विश्वासी हो जाने के बाद, यीशु मसीह के कार्य के बाद, धर्मी हो जाने के बाद अगर पापी ठहराए जाते हैं, तो फिर क्या होगा? यीशु मसीह जो है वो पाप का सेवक कहलाया जाएगा, तो वो कदापि नहीं है। इसके लिए हम बोलते हैं कि हम अभी धर्मी हैं। അപ്പം നീതീകരണം ലഭിച്ച ഒരു പാപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ആ സമയം എപ്പോഴാണ് അവൻ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവന് ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞത്, അതിന്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ്, അതിന്റെ ബേസ് എന്താണ്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങൾ അവന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ എപ്പോൾ ന്യായം വിധിക്കപ്പെട്ടു, എന്റെ ന്യായവിധി ഒഴിഞ്ഞു പോയി, അത് അതിന്റെ ആ പ്ലേസ് എവിടാണ്, ടൈം എവിടാണ്, ബേസ് എവിടാണ്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്. तो इसके लिए एक व्यक्ति पापी जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जा चुका है, उसको अच्छी तरह से ये बोध होना चाहिए, उसका धर्मी होने का ठहराने जाने का कारण है प्रभु यीशु मसीह का कार्य। तो इसके लिए वो विश्वासी को अच्छे रीति से मालूम होना चाहिए कि कब उसका उद्धार हुआ, किस जगह पर हुआ, कौन सा समय पर हुआ, किस रीति से हुआ, कैसे हुआ करके, ये सब उस विश्वासी को जानना जरूरी है। അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ന്യായവിധിയുടെ ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവം ഇതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്, അതിന് റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ന്യായവിധി. तो परमेश्वर जब भी न्याय करते समय में उसमें एक तत्व को देखा जाए तो उसको एक समय है, उसको एक जगह है, उसको एक नींव है, नालामतेंदा, അതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, റിസൾട്ട്, एक परिणाम है। ये 4 बातें हैं, जगह, समय, उसका नींव और उसका परिणाम। ये 4 बातों के आधार पर प्रभु न्याय का वो कार्य होता है। അപ്പൊ നമ്മൾ പാപികൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ടൈമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് AD 33. അതിന്റെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രോസ്, കാൽവറി ക്രോസ്. അതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ മരണമാണ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ചിന്തിക്കുന്നത് 2 Corinthians 5:21. तो जब अगर हम जब जो पापी थे, जब हम लोग यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार पाया, नया जन्म हुआ, उसका कारण है कि यीशु मसीह के क्रूस में। तो वो कब था? वो समय था जो हमने देखा सन AD 33 में, जो यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया था। जगह हम जानते हैं कि वो क्रूस में गुलगोता पहाड़ में उसे चढ़ाया गया था। उसका आधार है प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया है, और उसका परिणाम है जो हम अभी देखने वाले हैं, जो 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में हमने पढ़ा। 2 Corinthians 5:21. और दूसरा कोरिन्थी 5:21 में जब हम पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थी 5:21 पढ़ना। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയായി തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. यहाँ पर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, എന്നാൽ നമ്മുടെ നീതി ക്രിസ്തുവാണ്. और हमारा धार्मिकता मसीह है। നമ്മള് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയല്ല, हमें मसीह का धार्मिकता मिला नहीं, ऐसा नहीं है। ദൈവത്തിന്റെ നീതി ക്രിസ്തുവാണ്. അങ്ങനെയാണ് നാം ക്രിസ്തുവിൽ നീതിവാന്മാരാണ്. बल्कि हमें परमेश्वर का जो धार्मिकता है, जो एक मसीह व्यक्ति है, वो हमको मिल गया है। मसीह का धार्मिकता हमें नहीं मिला, परमेश्वर का धार्मिकता मसीह वो व्यक्ति हमें मिला है। ഒരു വിശ്വാസി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ബേസ് ഇതാണ്. അവൻ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് AD 33 കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പാപി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ ന്യായവിധി നടത്തി ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതിപൂർവമായിട്ട് നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ഇത് അവനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കാനുള്ള ബേസ് ഇതാണ്. तो इसके लिए एक विश्वासी वो ये बात देख रहा है कि जब वो आराधना करते आते समय में, वो इस बात को वो देख रहा है कि 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मरा, वो क्रूस पे मरते समय में प्रभु मेरे लिए मरा और मेरा पाप का छुटकारे के लिए वो मरा। उस मृत्यु में मैं भी सहभागी था, मैं भी उसके साथ था। तो ये बात में ये विश्वासी जब वो देखते समय में, उसको सच्चा रीति से आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का नींव बाद उसको बेस मिल जाता है आराधना करने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ कार्य के अनुसार है। അപ്പൊ കർത്തൃമേശയിൽ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച കൂടി വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കൂടി വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ മേശയിലേക്ക് കൈ നീട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറ്റവാളികളായിട്ട് പാപക്ഷമ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൈനീട്ടലല്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് നീതി വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ എന്റെ മേൽ ഇനി ന്യായവിധിയില്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്, ദൈവത്തെ അബ്ബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള
ദൈവത്തിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മധ്യസ്ഥനായി തീർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആരാധനയുടെ മഹത്വമാണ് കർത്തൃമേശയിൽ വെളിപ്പെടുന്നത്. इसलिए प्रभु मेज में जो भी भाग लेते समय में, वो प्रभु मेज में भाग लेते समय में वो क्या कह रहा है कि मैं अभी परमेश्वर का बेटा हो चुका हूं, मुझे अभी न्याय का दंड से मुझे छुटकारा मिल चुका है, मैं अभी उद्धार पा चुका हूं, ये परमेश्वर मेरा पिता है करके इस बात का बेस पर है वो मेज का भाग ले रहा है. वो मेज खाना मतलब क्या, मुझे अभी पाप का क्षमा मिलेगा, मैं पापी था इसलिए मैं पापी होकर मैं आ रहा हूं मेज में, अगर ये बात पर वो आ रहा है तो उसको अभी तक उद्धार का रास्ता उसको मालूम नहीं है. परंतु वो क्या बेस पर आ रहा है कि मुझे अभी पाप का न्याय का कोई भी दंड का आगे अभी मुझ में नहीं है, उस खुशी में आनंद से वो मेज का भाग ले रहा है. ഇതാണ് ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. പൗലോസും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെയും പറയും, ഞങ്ങള് ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസ് ഇതാണ്. എല്ലാ വിശ്വാസ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബേസ് ആണ്, പല ബേസുകളില്ല. तो इसके लिए शुद्ध विवेक से आराधना करने का बात इसी विषय पर आता है. जो पहले शताब्दी के प्रेरित लोग के समय में जितने भी विश्वासी लोग थे उनका यही गवाह था, हम लोग ने शुद्ध विवेक में परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते आते समय में, क्योंकि हमारा विवेक शुद्ध था, हम आत्मा और सच्चाई से आराधना किया. तो उस समय में उन लोग को जो बेस जो नींव उनका बुनियाद था, वो भी आज हमारा भी वही बेस बुनियाद है. तो दो बेस नहीं है, दो नींव बातें नहीं है, एक ही नींव है जो प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया. उस समय के विश्वासी लोग भी और अभी के समय के विश्वासी लोग उसी बुनियाद में वो लोग आराधना करने आ रहे हैं. അപ്പൊ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെയും പ്രൊപ്പിസിയേഷൻ, അവനെ പ്രായശ്ചിത്തം വരുത്തി ഇന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ ആ പാപിയുടെ പാപം പരിഹരിച്ചു എന്ന തെളിവിനായിട്ട്. तो अब यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर पुनरुद्धान होकर पिता के दाहिनी ओर वहां पर रहते समय में किस आधार पर है वहां पर पिता के दाहिनी ओर है, वो ये बात का गवाही देने के लिए जिन लोगों के लिए मरा उनके लिए जो मैं बलिदान हुआ वो मैं प्रायश्चित हुआ हूं करके, उनके लिए प्रायश्चित जो मैंने किया है वो साबित करने के लिए पुनरुद्धान होकर पिता के दाहिनी ओर खड़ा है. അപ്പൊ നമ്മള് തിരുവചനം വായിക്കും, നമുക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം പിതാവെങ്കിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ ഭയങ്കരമായ സ്വീകരണമുണ്ട്. ഇതൊക്കെയും ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം ധാരാളമായി കാണിച്ച കൃപയാണ്. तो इसकी वजह से हम वचन में पढ़ते हैं कि अभी हमें पिता परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक धैर्य है, एक प्रवेश मिल चुका है, एक दरवाजा खुल चुका है, एक हमें हिम्मत आ चुका है. ये सब पिता परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ आधार है जो पुत्र में हमें समझ में आ रहा है. ഇനി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ മനസാക്ഷിക്ക് കളങ്കം വരുന്ന രീതിയിൽ അവനിൽ പാപം വന്നുപോയാൽ അവൻ അത് മഹാപുരോഹിതനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. और उतना ही नहीं, विश्वासी बन जाने के बाद जाने या अनजाने में अगर वो पाप में गिर बैठता है तो उसके वो होने के बावजूद भी महायाजक के पास आकर अपना पाप को अंगीकार करके क्षमा मांगकर छुटकारा पाने का जो रास्ता है, उस पाप से शुद्ध होने का रास्ता भी प्रभु ने हमको दिया है. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് പലർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു വ്യക്തതയുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അതായിരിക്കുന്ന ബീമാ സീറ്റിൽ മധ്യാകാശത്തിലുള്ള ആ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചാണ്. तो ये सब बातें तो हमें स्वाभाविक रीति से हम मालूम है, इतना इस विषय में हम लोग काफी विषय में ध्यान करके हमें इस बारे में हम जानते हैं. लेकिन अभी विश्वासी हो जाने के बाद जब प्रभु हम सभी विश्वासियों को उठा लेंगे और उस बीमा का सिंहासन में हमें लेकर आएंगे, जब पर हम सभी विश्वासियों का लेखा लिया जाएगा, उस अवस्था उस समय में हमारा क्या होगा, उस विषय में हम ध्यान करने जा रहे हैं. ഇപ്പൊ അതിനും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ അതിനൊരു ടൈം ഉണ്ട്, പ്ലേസ് ഉണ്ട്, ബേസിസ് ഉണ്ട്, റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. तो जैसा हमने देखा न्याय के विषय में, जैसा पहला न्याय में जो पापी से हम विश्वासी हो जाने के लिए जो न्याय का हुआ था, जैसा समय है, जगह है, एक नींव है और उसका परिणाम है, उसी रीति से विश्वासियों का जब विश्वासी बन जाने के बाद बीमा सीट में जब उनका न्याय होगा, उसके लिए भी एक समय है, एक जगह है, उसके लिए एक बुनियाद है और उसका एक परिणाम है. ഇനിയുള്ളത് ന്യായവിധി പാപി എന്ന നിലയിലുള്ള ന്യായവിധി അല്ല. तो अभी विश्वासियों का जब न्याय किया जाएगा वो एक पापी के रीति में नहीं न्याय किया जाएगा, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിലുള്ള ന്യായവിധിയുമല്ല. അങ്ങനെ ന്യായവിധി അല്ല. അല്ല.
और ഒരു ദൈവം തന്നെ മകനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ന്യായവിധിയല്ല. और परमेश्वर अपने सभी बच्चों को बुलाकर अभी चलो बच्चे लोग मैं तुम्हारा न्याय करने वाला हूं बोलकर ऐसा परमेश्वर अपना बच्चों का न्याय ले रहा है, उस रीति भी नहीं है. ദൈവം ക്രിസ്തു സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അവരുടെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാപത്തെ ന്യായം വിധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അവരുടെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി ശോധന ചെയ്യുകയാണ്. വർക്കിനെ ഒരു ദാസൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു, താലന്തുകൾ ഏൽപ്പിച്ചു. ആ താലന്ത് ദാസൻ എങ്ങനെ വിനിയോഗപ്പെടുത്തി, അതിന്റെ വിനിയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഡിസൈൻമെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേർതിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബീമാ സീറ്റിലെ ഇതായിരിക്കുന്ന. അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മധ്യാകാശത്തിൽ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോഴാണ്. അതിന്റെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് എയർ ആണ്. അതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വർക്കാണ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ റിവാർഡായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിവാർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓരോ കാര്യവും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ വർക്ക് പാപമല്ല, അവൻ എങ്ങനെ അവനെ ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷ ഉത്തരവാദിത്വം നിവർത്തിച്ചു, അലസനായി ജീവിച്ചോ അതോ നിവർത്തിച്ചോ എന്നുള്ളത് കണക്ക് നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ബീമാ സീറ്റിലെ ഒരു ദാസൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ന്യായവിധി. तो जब बीमा सीट में जब सभी विश्वासियों को जब बुलाया जाएगा, वहां पर सब विश्वासियों को जब न्याय करने के लिए बुलाते जाते समय में वहां पर परमेश्वर एक पापी का न्याय करने का रीति में नहीं, न ही अपना एक पिता अपना बच्चों को बेटे को न्याय करता है उस रीति से नहीं, बल्कि एक मालिक अपना नौकर से हिसाब लेने का विषय का बात वहां पर आता है. एक मालिक अपने गुलाम को जो गुलामों को यानी कि जो विश्वासी लोगों को जिनको जो जिम्मेदारी दिया था, वो जिम्मेदारी मंडली को चलाने के विषय में, वरदानों के विषय में, मसीह जीवन जीने के विषय में, पवित्र जीवन जीने के विषय में, वो सब जीवन वो विश्वासी किस रीति से वहां पर जिया, आलसी से जिया क्या, आनंद से जिया क्या, खुशी से जिए क्या, ये सब विषय में वो विश्वासी कैसा जिया है, वो जिंदगी का काम उसने जो किया है, प्रभु ने जो उसको सेवा के लिए जो विश्वासी बन जाने के बाद जो काम और जिम्मेदारी सौंपा था वो काम के विषय में रहेगा, उसका न्याय होने वाला है. तो उस न्याय के समय में उसका समय कब है? जब प्रभु मध्य आकाश में जब तुरैया फूकी जाएगी और हम सब लोग उठा लिया जाएंगे, वो समय रहेगा. वो जगह किधर रहेगा? मध्य आकाश में, जहां पर सभी विश्वासियों को मध्य आकाश में इकट्ठा कर उस जगह पर वहां पर होगा. उसका बेस क्या है? सभी विश्वासियों को एक जो काम उनको सौंपा गया था वो काम उन लोगों ने कैसा किया है उसका परिणाम लेने के लिए, उनका हिसाब का लेखा लेने के लिए रहेगा. और उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा कि कितने विश्वासी लोगों ने किस रीति से जैसा काम किया उनको प्रतिफल मिलेगा, और जिसने काम सही नहीं किया है उनको नुकसान उठाना पड़ेगा. इस तरह ये चार बातें उस न्याय में होगा. ശിക്ഷാവിധി അല്ല, ശിക്ഷാവിധി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അവനെ ഒരു പാപി എന്ന നിലയിൽ ദൈവം അവനെ ന്യായം വിധിച്ചു, ശിക്ഷാവിധി കഴിഞ്ഞു. तो उसको वहां पर उसको दंड, उसको शिक्षा नहीं मिलेगा या उसको न्याय उसको वहां पर नहीं होगा, क्योंकि एक पापी के विषय में जो एक विश्वासी पापी रहते समय में उसने अगर प्रभु यीशु मसीह को अगर नहीं स्वीकारा होता तो उसको न्याय था नरक. तो वो न्याय का दंड अभी उसके ऊपर नहीं होगा. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ടൈമിൽ നോക്കാം. तो उसका समय जब देखेंगे तो നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, 4-5 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, पहला कोरिन्थी 4 का 4 और 5 में हम पढ़ते हैं. ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ റെഫറൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നുള്ളൂ. बहुत से रेफरेंसेस है लेकिन सब नहीं ले रहा मैं, बस एक बात पॉइंट्स को मैं ले रहा हूं खाली. 1 കൊരിന്ത്യർ 4-ന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ पहला कोरिन्थी 4 का 5 पढ़े. सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करे. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വിശ്വാസികളുടേതായിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി ഉള്ളത്. तो उससे एक बात मालूम पड़ता है कि प्रभु जब आएगा उस समय में सब विश्वासियों का न्याय होने वाला है. ഇനിയും ആ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അത് 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ന്റെ 16-17 വാക്യത്തിലുണ്ട്, അത് മധ്യാകാശത്തിലാണെന്നുള്ളത്. और हम लोग पहला कोरिन्थी 4 का 16-17 पढ़ते समय में वहां पर जगह को हम देखते हैं कि हम सब लोग बादलों में उठा लिए जाएंगे करके, वो जगह है जिसको मध्य आकाश बोलते हैं, या बादलों पर उठा लिया जाएंगे, वो जगह है. ഇനി അതിന്റെ ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. और उसका नींव क्या है, बुनियाद क्या है? 1 കൊരിന്ത്യർ 3-ന്റെ 13-ാം വാക്യം വായിക്കാം.
पहला कोरिन्थी 3:13 में हम पढ़ते हैं। पहला कोरिन्थी 3:13 पढ़े। तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा। ഇവിടെ നോക്കുക, ഓരോരുത്തന്റെയും വർക്ക്, ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി. वहां पर देखो, एक एक का काम वहां पर प्रकट होगा, काम वहां पर न्याय किया जाएगा। ഇത് പാപം എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. तो यहाँ पर एक पाप, वो विश्वासी ने कितना पाप किया वो नहीं है वहां पर विषय, അവന് പ്രതിഫലത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളതാണോ അയോഗ്യതയുള്ളതാണോ എന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത്. बल्कि उसने जितना काम किया, जितना सेवा किया, वो प्रतिफल के लिए योग्य है कि नहीं, वो वहां पर प्रभु न्याय करेगा। അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അടുത്തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്, റിസൾട്ട്. और उसका परिणाम क्या होगा, वही हम लोग उसका आगे हम देखते हैं। അതിന്റെ 14-15 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവന് നഷ്ടം വരും, ഛേദം വരും. കാരണം ആള് രക്ഷപ്പെടും, പക്ഷെ അവന് പ്രതിഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടമായി പോകും. 14-15 पढ़ते समय में हम देखते हैं कि यदि अगर उसका काम जल जाएगा तो उसको हानि उठाना पड़ेगा। वो खुद तो बच जाएगा, लेकिन उसको एक हानि उठाना पड़ेगा। അപ്പോൾ അതിന് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അതിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, तो देखते हम स्पष्ट रीति से देखते हैं कि एक समय है, അതിനൊരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്, एक जगह है, അതിനൊരു ബേസിസ് ഉണ്ട്, उसको एक बुनियाद है, അതിന് റിസൾട്ടും ഉണ്ട്. और उसका एक परिणाम है। കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ്. तो परमेश्वर जब भी न्याय करता है, ये 4 बात को हमेशा रखकर ही न्याय करने का एक स्वभाव है प्रभु का। അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ, നമ്മൾ പാപികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൈവം എക്സാക്റ്റ് നമ്മളെ ന്യായം വിധിച്ചു എന്നും അതിന്റെ ബേസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് ബീമാ സീറ്റിൽ വളരെയധികം റിവാർഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഉറപ്പും ഭദ്രതയും തുടർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതവും. तो एक पापी को का न्याय को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है करके, जब एक विश्वासी को अच्छे रीति से वो बात को ग्रहण करके समझकर उसके लिए प्रभु ने क्या क्या किया है समझ में आ गया, और उसी के आधार पर अगर जिएगा, तो वो विश्वासी को जब बीमा सीट में प्रभु बुलाएगा तो उसका चाल चलन के हिसाब से प्रभु उसको प्रतिफल देगा। നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കാരണം ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം, ഒരു നമ്മൾ സ്കെലിറ്റൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. तो मैं कभी आगे बढ़ रहा हूँ, बस मैं बेस बात डालकर मैं ऊपर से बातें बता रहा हूँ। ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമല്ല. अभी आगे की बात हमारा विषय की बात नहीं है, ജാതികളുടെ ന്യായവിധി, मतलब अन्य जाति लोगों का न्याय। അതിനൊരു ടൈം ഉണ്ട്, പ്ലേസ് ഉണ്ട്, ബേസിസ് ഉണ്ട്, റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. उसके लिए अन्य जाति का जो है न्याय, उसके लिए एक समय है, उसके लिए एक जगह है, उसके लिए एक नींव है, और उसका परिणाम है। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു, മധ്യാകാശത്തിൽ കർത്താവ് വരുന്നത് കൂടാതെ കർത്താവ് പരസ്യമായിട്ട് കർത്താവ് ജാതികളെ ന്യായം വിധിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് നമ്മള് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ന്റെ 31-32 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ Son of Man comes. तो अभी जैसा प्रभु मध्य आकाश में आया, बादलों में आया, विश्वासी को लेने के लिए आया, उसी रीति से वो समय के बाद प्रभु फिर सारा जातियों को प्रकट होकर सबके सामने दूसरा बार प्रभु आगमन होकर सबको सामने प्रकट होगा। जो मती का पुस्तक में हम देखते हैं, उनका राज्य आने के विषय में प्रभु कहता है। അത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യമല്ല. तो वो अपना राज्य स्थापना करने आ रहा करके बोलते समय में वो कलीसिया के लिए नहीं आ रहा। ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ആ പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. उसका जगह अगर हम देखेंगे तो നമ്മൾ കണ്ടു, സൺ ഓഫ് മാൻ അപ്പിയർ, അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഓഫ് മാൻ കംസ്. मത്താई सुविशेषम ഏതായിരുന്നു? 25-ന്റെ 31-32. मती का पुस्तक उसका 31 और 32 जब पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र तेजस से जब वो आएगा, तो वो है वो समय का दिन जहां पर सारा न्याय जातियों को इकट्ठा कर न्याय करेगा। वो है वो समय। ഇത് വിശ്വാസികളെ ചേർക്കാൻ വരുന്ന വരവല്ല. ഇത് നമ്മള് അത് വിശ്വാസികളെ ചേർക്കാൻ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. तो ये 31 मत्ती का पुस्तक 25 का 31 और 32 पढ़ते समय में ये गलतफहमी नहीं समझना कि ये विश्वासियों को लेने के लिए आ रहा है करके, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि विश्वासियों को लेने के लिए प्रभु भूमि पर नहीं आ रहा है। അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്ലേസ് എവിടാണെന്ന്, യഹോവശ താഴ്വരയാണെന്ന് യോവേൽ പ്രവചനം 3:2 വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. तो योवेल का पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वाक्य जब पढ़ते समय में वो योसाफात का तरैया है करके वो जगह करके जो न्याय के लिए प्रभु इस्तेमाल करेगा करके हम देखते हैं। जो मती का पुस्तक 25 का 30, 31, 32 पढ़ते समय में जब परमेश्वर का पुत्र महिमा में आएगा, वो कहां पर आ रहा है?
वो योवेल का पुस्तक 3 अध्याय में हम यहोशाफात का तरई में आ रहा है करके 3:2 में हम देखते हैं। ആ ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ और अभी उसका जो नींव है, जो बुनियाद है, नींव है, उसको अगर देखेंगे तो യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജഡത്തിലെ സഹോദരന്മാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ബേസിലാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:40. तो वहां पर उसका आधार क्या है, किस बुनियाद पर है? यीशु मसीह के शारीरिक भाइयों को, जो इसराइल है, यीशु मसीह का शारीरिक भाई इस्राएली लोगों को लोगों ने कैसा व्यवहार किया, वो व्यवहार के हिसाब से कुछ लोगों को प्रभु प्रतिफल देगा, कुछ लोगों को न्याय करेगा। അപ്പോൾ ഇവിടെ സഭ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടു. तो ये वाक्य 40 में हम पढ़ते समय में देखते हैं, ये घटना होते समय में कलीसिया यहाँ पर पृथ्वी में नहीं है, वो ऑलरेडी बादलों में उठा लिया गया है। ഉടനെ കർത്താവ് യഹൂദന്മാരിലേക്ക് തിരിയുന്നു. फिर मंडली के कलीसिया के साथ काम हो जाने के बाद, मंडली में काम हो जाने के बाद फिर प्रभु इसराइल की ओर मुड़ रहा है। അപ്പോൾ ഇസ്രയേലിലെ അക്ഷരീയമായിട്ടുള്ള യഹൂദന്മാര് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങൾ ചിതറിപ്പോകുമ്പോൾ അവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റുകയും അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള ന്യായവിധിയാണ്. അതിനാണ് ജാതികളെ എല്ലാം അവിടെ കൂട്ടുന്നത്. तो उस समय में इस्राएली लोग जब उनके ऊपर महाक्लेश आएगा, उस महाक्लेश में वो लोग दुनिया के चारों ओर वो लोग फैल जाएंगे। ये चारों ओर जब फैलते समय में जितने भी अन्य जाति लोगों ने उनका मदद किया, उन लोगों ने जिन लोगों को मदद किया है, उन जातियों को प्रभु प्रतिफल देगा। അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ടൈം കണ്ടു. तो हमने उसका समय देखा, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വപൂർണമായ പ്രത്യക്ഷത. और वो प्रभु का महिमादायक प्रकट होने का समय में है। അതിന്റെ പ്ലേസ് എവിടെന്ന് കണ്ടു. तो हमने वो जगह को देखा, യഹോവശ താഴ്വരയാണ്. यहोशाफात के तरैया में है। അതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെ ജാതികൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. और उसका हमने नींव क्या देखा, बुनियाद देखा 25:40 में, कि अन्य जाति लोगों ने यहूदी लोग जो यीशु के शारीरिक भाई लोगों को कैसा व्यवहार किया, उसके बुनियाद पर आ रहा है। അതിന്റെ റിസൾട്ട് और उसका परिणाम क्या है? 25:46 മത്തായി 20:46. मत्ती का पुस्तक उसका 25:46 में हम देखते हैं। അവിടെ കോലാടും ചെമ്മരിയാടിനെയും വേർതിരിക്കും. അവിടെ പിന്നെ ഈ ജാതികളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു യഹൂദനെ വീട്ടിൽ കയറ്റി അവനെ ആഹാരം കൊടുത്ത് അവനെ സംരക്ഷിച്ചെങ്കിൽ അവന് 1000 വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രതിഫലമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. 1000 വർഷം. तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरों को अपने बाईं ओर रखा जाता है। और जो भेड़ को ने जिन जिन अन्य जाति लोगों ने इसराइल को मदद किया, वो मदद करने वाले लोगों को, जाति लोगों को प्रभु 1000 साल का राज्य में उनको प्रवेश करवाता है। ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ജാതികൾ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികൾ, तो ये कौन लोग है? जिंदा अन्य जाति लोग, जो उस समय में जिंदा था, जब यीशु मसीह महिमा में उतर कर आते समय में जितने लोग जिंदा है, उन लोगों को पकड़ के प्रभु न्याय दे रहा है। എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർ വരുന്നില്ല. तो यहाँ पर जिंदा यहूदी लोग यहाँ पर नहीं आ रहा है। ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. अभी जिंदा जो यहूदी लोग जो जिंदा है, उन लोगों का प्रभु न्याय कैसा करेगा हम देखेंगे। എസ്കേൽ പ്രവചനം അതിന്റെ 20 അധ്യായം, एजेकियल का पुस्तक उसका 20वां अध्याय, അതിന്റെ 35 മുതൽ 38 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 35 से लेकर 38 तक वाक्य जब हम पढ़ते हैं, അവിടെ യഹൂദന്മാരെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അവിടെ 35 വാക്യം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജാതികളുടെ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് മുഖാമുഖമായി നിങ്ങളോട് വ്യവഹരിക്കും. അതിന്റെ 36 വാക്യം, उसका 36 और 37 पढ़ना 20 का। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। अगला वाक्य, मैं तुम में से सब बलवाइयों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने न दूंगा। അപ്പോൾ ഇവിടെ യഹൂദനെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലേക്ക് അവരെ വരാതെ വണ്ണം, ആ യഹൂദനെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടത്താതെ വണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി യഹൂദന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടക്കുന്ന ന്യായവിധിയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികൾ, ഇവരുടെ ന്യായവിധിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്.
तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये किसके बारे में बोल रहा है, जो उस समय में मत्ती का पुस्तक 25वां अध्याय में जब प्रभु महिमा में आते समय में, उस समय में जितना जिंदा यहूदी लोग थे, उस यहूदी लोगों ने, जितने लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया था, उसके खिलाफ गया था, उन लोगों को इसराइल के साथ उन लोगों को प्रभु उनको नहीं रखेगा, उनको इसराइल का वंश में उनको नहीं गिना जाएगा, और उनको जो प्रभु के खिलाफ गया था उन लोगों को प्रभु ने वाचा किया हुआ देश में उनको नहीं प्रवेश करवाएगा। इस तरह उनको न्याय कर कर, सजा देकर उनको कुछ लोगों को राज्य में प्रवेश करवाएगा। അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടൈം എവിടെയാണ്? तो इसका समय कब है? ഇസ്രായേലിനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപാണ്. इसराइल को पुनर्स्थापित करने से पहले അവരെ ജാതികളുടെ ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ജാതികളുടെ നാട്. അത് എവിടെയാണെന്ന് എക്സാക്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജാതികളുടെ സ്ഥലത്ത്, ഇസ്രായേൽ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ന്യായം. तो ये एक ऐसा जगह पर है जहां पर उस जगह पर जहां पर मिस्र देश से मैं लाते समय में तुम्हारा पूर्वजों को जब मैंने किया, उसी रीति से इसराइलियों को भी एक जगह पर लेकर जाकर, तो वो अन्य जाति का एक जगह रहेगा। वो अन्य जाति का जगह एग्जैक्टली यहाँ पर बोला नहीं है, इसलिए वो गुमनाम है। അതിനുള്ള ബേസ് എന്താണ്? 38 വാക്യം, യേശു ക്രിസ്തു രാജാവായിരിക്കുന്നതിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് മത്സരിച്ച യഹൂദന്മാരാണ്. और उसका नींव क्या है, बुनियाद क्या है वो न्याय में, कि यीशु मसीह क्या वो राज्य स्थापना करते समय में कितने लोगों ने प्रभु को बलवा किया है, यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं, या बलवा करने वाले हटीले लोगों को न्याय करेगा। അവരുടെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? അവര് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ വരില്ല. और उसका परिणाम क्या होगा? ये इसराइल में से जितने लोगों ने बलवा किया था, यीशु मसीह जो 1000 साल में जो राज्य स्थापना करते समय में, ये इसराइली लोग जो बलवा किया हुआ इसराइल लोग 1000 वर्ष में नहीं प्रवेश करेंगे। അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജാതികളെ നമ്മൾ കണ്ടു. അത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25 അധ്യായത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് മത്സരിച്ച ജാതികളെ, യഹൂദന്മാരെ കണ്ടു. അതിന്റെ അവരെയും ന്യായവിധി നമ്മളെ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. तो अभी जैसा जिंदा हमें मत्ती का पुस्तक 25वां अध्याय में देखा, जितने भी जिंदा अन्य जाति लोग थे उनका न्याय कैसा हो रहा है, और उस समय में जितना जिंदा यहूदी लोग थे, वो एजेकिएल का पुस्तक 20वां अध्याय में हम देखें कि उनका भी न्याय कैसा हो रहा है करके। ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയവരെ, അത് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന മൃതപ്പെട്ടവരെ, ജീവനുള്ളവരല്ല, മരിച്ചുപോയവർ മാത്രമുള്ളവരുടെ ന്യായവിധി. अभी हम जो देखने वाले हैं, मरे हुए लोगों का न्याय को हम देखने वाले हैं। നമുക്കത് അതിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, उसका समय हम देखते हैं, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു 1000 കൊല്ലം രാജ്യം ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞ്, അതായത് നമ്മുടെ റെവലേഷൻ 20ന്റെ 5ഉം 7ഉം വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. तो वो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 का 5, 6, 7 पढ़ते समय में 1000 साल के बाद की बात है। वहां पर फिर एक न्याय प्रभु वहां पर करने वाला है, सफेद सिंहासन का न्याय। അതിന്റെ പ്ലേസ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ അല്ല, ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ത്രോൺ എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് എവിടെ ആണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകാശവും ഭൂമിയും ഓടിപ്പോകുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. तो उस विषय में वो जगह कहां पर होगा जहां पर प्रभु न्याय करेगा, उसके विषय में ज्यादा जगह के बारे में बोला नहीं है। सिर्फ इतना बोला है कि वो एक सफेद सिंहासन रहेगा 11 वाक्य में, और ये सफेद सिंहासन स्थापना करते समय में वहां पर पृथ्वी और आकाश सब भाग जाएगी, पृथ्वी और आकाश को स्थान वहां पर रुकने नहीं होगा। तो वो किस जगह का स्थान है हमको नहीं मालूम, जगह कहां पर है नहीं मालूम। ഇനി അതിന്റെ ബേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, और उसका बुनियाद क्या होगा, आधार क्या होगा, किस आधार पर उधर न्याय करने वाले हैं। റെവലേഷൻ 20ന്റെ 12ാം വാക്യം, उसका 20 का 12 जब पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं, പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, जैसा पुस्तक में लिखा गया था उसके हिसाब से पुस्तकें खोलकर उसमें जो लिखा गया था उसके हिसाब से न्याय किया जाएगा। ഇനി അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? और उसका परिणाम क्या होगा? 20ന്റെ 15, उसका 20 का 15 में हम देखते हैं, जिसका नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा गया है वो आग के झील में डाल दिया जाएगा। അപ്പോൾ ഇതാണ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ന്യായവിധി. ഇതിനകത്ത് ആരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരില്ല. तो ये मरे हुए जातियों के बारे में बोला गया है, इसमें कोई भी उद्धार पाया हुआ विश्वासी नहीं है। ഇവരെല്ലാവരും വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, ആദാമിന്റെ കാലം മുതൽ മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കൾ അവരെ ശരീരത്തിൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച് അവർ വരുന്ന കാര്യമാണ്. तो ये कौन से लोग हैं? सफेद सिंहासन का ये जो न्याय जो 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, आदम के समय से जितने भी पापी लोग थे उनको जो प्रभु ने उनको जो कालकोठरी में, नरक का कालकोठरी में बंद करके रखा था, उन आत्माओं को प्रभु लेकर सफेद सिंहासन के सामने रखकर उनको न्याय करेगा।
അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ഈ ജാതികളുടെ ന്യായവിധിയും മരിച്ചുപോയവരുടെ ന്യായവിധിയും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയൊരു താരതമ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. तो अभी अभी हम जो आगे देखने वाले हैं, जो जिंदा या जिंदा जाति लोगों को जो प्रभु ने न्याय किया, और अभी मरे हुए जातियों का जो हमने देखा, उसमें थोड़ा तुलना को हम स्टडी करेंगे. അപ്പം ജാതികളെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റിസറക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് മരിച്ചുപോയി ഉയർത്തു വന്നവരെ അല്ല, ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നവർ ജാതികളെയാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്നത്. तो वहां पर जब न्याय करते समय में प्रभु वहां पर जातियों को जब इकट्ठा करके जब न्याय किया था, तो वहां पर पहला क्या देखते हैं, उधर उन लोगों को जिंदा नहीं, वो लोग ऑलरेडी जिंदा थे, पुनरुद्धान नहीं किया उन लोगों को, वो लोग ऑलरेडी जिंदा थे. मत्ती का पुस्तक 25वां अध्याय में उन लोगों को जिंदा उन लोग को आग का झील में डाल दिया गया था. അപ്പം രണ്ടാമത് നമ്മള് മരിച്ചവരുടെ ന്യായവിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്നത്. और जो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में मरे हुए जाति लोगों का जो न्याय, उसको क्या किया, प्रभु ने उस मरे हुए लोगों को पुनरुद्धान देकर फिर उनको आग का झील में डाल रहा है. അപ്പൊ നമ്മള് ജാതികളുടെ ന്യായവിധി കണ്ടോ, അത് എർത്തിലാണ്, യഹോവ താഴ്വരയിലാണ്. എന്നാല് മരിച്ചുപോയവരുടെ ന്യായവിധി അത് ഹെവൻ ആൻഡ് എർത്ത് പാസ് അവേ, വൈത്രോൺ, അവിടെ വൈത്രോൺ ജഡ്ജ്മെന്റിലാണ്. അത് എവിടാന്ന് എക്സാക്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. तो हमने जिंदा यहूदियों के में हमने वो जगह देखा था, योसाफात का तरैया में वहां पर था. वहां पर जब जिंदा यहूदी जो जाति लोगों को प्रभु वहां पर आकर झील में डाल रहा, वो एक स्थान है. उसके बाद 1000 साल के बाद जब आकाश और पृथ्वी हट जाएगा और एक सफेद सिंहासन डाला जाएगा, वहां पर मरे हुए जातियों को प्रभु न्याय करेगा. उसका सही जगह हम लोग बता नहीं सकते, बस वो सफेद सिंहासन है, उतना हमको मालूम है. ഇനിയും നമ്മൾ ജാതികളെ ന്യായം വിധിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഇടത്തും വലത്തും നിർത്തിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പേര് രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ ന്യായവിധിയിൽ ആരും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല, എല്ലാവരും തീപ്പൊയ്ക്ക് ഇടയായിത്തീരും. और हमने दूसरा बात, हमने आगे का बात हमने देखा, जो जिंदा जाति लोगों को जब प्रभु न्याय करते समय में एक को बाया और एक को दाया जगह पर रखा था. तो एक झुंड वहां पर 1000 वर्ष के राज्य में बच के वो लोग तो जा रहे हैं वहां पर दूसरा जो है, जो बचे नहीं थे, वो आधा झुंड को नर आग के झील में डाल दिया जा रहा है. ये है जिंदा न्याय के समय में हो रहा है. परंतु सफेद सिंहासन में क्या हो रहा है, जितने भी मरे हुए जाति लोगों को सबको उठाकर आग का झील में डाल दिया जा रहा है. ഇനിയും നമ്മള് ജാതികളുടെ ന്യായവിധി കർത്താവിന്റെ ഗ്ലോറിയസ് അപ്പിയർ ആകുന്ന സമയത്താണ്. മറ്റേത് 1000 കൊല്ലം ക്രിസ്തു രാജ്യം ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മരിച്ചവരുടെ ന്യായവിധി. तो हमने जो जिंदा जाति लोगों को न्याय करने के लिए प्रभु कब आ रहा है, वो दूसरा आगमन में महिमा में वो आ रहा है, वहां पर महिमा में सिंहासन लगाकर आ रहा है. परंतु मरे हुए पापियों का न्याय प्रभु कब कर रहा है, 1000 साल के बाद प्रभु ने उसके बाद एक सफेद सिंहासन 1000 साल के बाद लगाया है, वहां पर होने वाला है मरे हुए जातियों का न्याय. ഇനി നമ്മൾ ദൂതന്മാരുടെ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ദൂതന്മാരെ അല്ലെ 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 6:3, അത് എപ്പോഴാണ്, ഒരുപക്ഷെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ ഈ ന്യായവിധി. और हमने पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय का 6 का में 2-3 पढ़ते समय में वहां पर स्वर्गदूतों का न्याय हो रहा है करके हम लोग वहां पर एक बात हम पढ़ते हैं, जैसा हमने उस विषय को पहले भी लिया था कि स्वर्गदूतों का भी न्याय होने वाला है करके 6 का 3 में. तो ये बात माना जाता है कि शायद सफेद सिंहासन के समय में स्वर्गदूतों का भी न्याय किया जाएगा. അവിടെ നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ. वहां पर पहला कोरिन्थी 6 में जब पढ़ते समय में वहां पर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते क्या कि पवित्र जन दुनिया को न्याय करने वाला है. അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ദൂതന്മാരെയും അവന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ. അതിന്റെ 2ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിലുണ്ട്. तो उसका तीसरा वाक्य में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करने वाले हैं. तो जब जगत का संसार का न्याय करते समय में स्वर्गदूतों का भी न्याय उसी के साथ किया जाएगा. നമ്മള് ഇനി റെഫറൻസ് എടുക്കണ്ട, നമ്മൾ 2 പത്രോസ് 2:4 യൂദയുടെ ലേഖനം 6ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഈ വെള്ള സിംഹാസനത്തോട് ചേർന്നുള്ള ന്യായവിധി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. तो वो दूसरा पत्रोस 2:4 में और यूदा का 6 में पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का न्याय किया जाएगा करके. तो अधिकतर संभावना यही है कि सफेद सिंहासन के समय में स्वर्गदूतों का भी न्याय किया जाएगा. അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈമും അതിന്റെ പ്ലേസും ബേസും റിസൾട്ടും എല്ലാം ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം. जिसके वजह से उसका जो समय है, उसका जगह है और उसका जो बुनियाद है और उसका जो परिणाम है वो उसी आधार पर रहेगा जो सफेद सिंहासन में हुआ था. വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പല ന്യായവിധികളെയും കുറിച്ചുണ്ട്. എങ്കിലും പൊതുവായി നമ്മള് ന്യായവിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ന്യായവിധിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. तो इसके लिए बाइबल में इस रीति से जो न्याय होने वाला है, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का अलग अलग रीति से इस प्रकार का न्याय है जो अलग अलग जगहों पर होने वाला है, जो हर एक विश्वासी जानना जरूरी है. അപ്പൊ നമ്മളിലെ വിശ്വാസിക്ക് അവൻ പാപി എന്ന ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞു. तो विश्वासी का खासियत क्या है कि एक पापी का जो न्याय होने वाला है वो विश्वासी के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि विश्वासी को पापी का न्याय से हटा दिया गया है. കാരണം യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാനിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന് ന്യായവിധി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുത്രനെ വിശ്വസിക്കാത്തവരിലാണ് ന്യായവിധി ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആരാധനയ്ക്ക് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. तो इसके लिए क्योंकि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनको उनके अंदर से दंड का आज्ञा निकल चुका है, जिसके वजह से प्रभु पापियों को न्याय करते समय में यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों को वहां पर न्याय नहीं करेगा, क्योंकि विश्वासी को न्याय से बचा लिया गया है. जो पापी के ऊपर आएगा, विश्वासी को उस पर नहीं आएगा. ये बात को जब एक विश्वासी मनन करता है कि प्रभु ने मेरे अंदर से न्याय निकाल दिया है, पाप का सजा का जो न्याय है, जो आग का झील में डाला जाएगा पापियों को, उस पर विश्वासी को नहीं डाला जाएगा. ये एक विश्वासी को आराधना करने का कारण मिल रहा है, जिसके वो प्रभु को धन्यवाद देता है. സമയത്തിന്റെ കുറവ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. समय कमी के लिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ. നമുക്കിത് അറിയാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब ये विषय को जानते हैं. അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസാക്ഷിയിൽ അവന് വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്റെ ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞു. അത് ആരാധനയ്ക്ക് അവനെ സജീവമാക്കി തീർക്കും. ആരാധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ അവൻ ന്യായവിധി തീർന്നത് കൊണ്ട് അവന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. അവൻ ഇപ്പോൾ മകനായി തീർന്നു. एक विश्वासी को अच्छी तरह से यह बात समझना चाहिए कि प्रभु मेरा आराधना का कारण वो इसके लिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर से सारा न्याय का दंड का आज्ञा को निकाल दिया है. जो एक पापी के ऊपर आने वाला है वो विश्वासी को नहीं आएगा. उस बुनियाद पर है वो आराधना करने, प्रभु को धन्यवाद देने आ रहा है. वो ऐसा नहीं होना चाहिए मैं आराधना करने जाऊंगा, मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, फिर मुझे प्रभु से न्याय से बचाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. बल्कि वो क्यों आराधना कर रहा है? क्योंकि उसको न्याय से बचाया इसके लिए. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസി കർത്താവിനെ മേശയെ നിന്ദിച്ച് പാപം ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട്. നമ്മളത് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 11-31-32 വാക്യങ്ങളിലുണ്ട്. പിന്നെ എബ്രായ ലേഖനം അതിന്റെ 12-6-7 വാക്യങ്ങളിലുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ദൈവം നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യാൻ, നീ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ, ശരിയായ മകനാണെങ്കിൽ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും, നമ്മളെ ബാലശിക്ഷയിലൂടെ നടത്തും. അത് അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. तो पर जैसा मैंने आपको पहले की बताया कि एक विश्वासी हो जाने के बाद अगर उसने पाप कर बैठा तो परमेश्वर का ताड़ना उसके ऊपर आएगा. एक ऐसा प्रभु उसको ताड़ना देगा कि उसको सही रास्ते में लेकर आएगा. उसके विषय का रेफरेंस में हम लोग 1 कोरिन्थी 11 अध्याय में और इब्रानियों को पुस्तक 12 अध्याय में और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि प्रभु का जो सच्चा बच्चे है, जो प्रभु को जिसका नया जन्म का सचमुच अनुभव है, वो लोग रास्ते से चले हटते हैं तो प्रभु उनको मारकर ताड़ना देकर सही रास्ते में लेकर आता है. वो एक आशीष का कारण है. उससे दुखी होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु प्रेम करता है. वो हमारा लाभ के लिए है. Praise the Lord. Praise the Lord. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु हम सबको सहायता करे. Praise the Lord.